କଳାର ସହର ବାରିପଦା। ବାରିପଦା ମାଟିରୁ ଅନେକ କଳାକାର ଜନ୍ମ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଆରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ କୁନି କଳାକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲତାଶା ଖୁରାନା, ଯିଏକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଭିନୟ খুব সুন্দর ভাবে সে তুলাই পারুচন্তি। তবে বিশেষ করে সবুঠার বড় কথা হচ্ছে এবে লতা সাঙ্গ পাই আর গোটে বড় খবর। এইয়া হচ্ছে বড় খবর যে সে চলিত থর শিশু কলাকার ভাবে রাজ্যরে পুরস্কৃত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ শিশু কলাকার ভাবে তাঁকু সম্বর্ধিত করেছেন ওড়িশা সরকার। তবে আমি সিধাসলখ তাঁক সহিত আলোচনা করিবা এই যে এতে বড় तांको जो सम्मान बा तांको जो पुरस्कार मिली देखि पारुथिबे तांको हाथ में किभली भाव ट्रॉफी रही राज्य चलचित्र पुरस्कार 2023-24 सी श्रेष्ठ शिशु अभिनेत्री भाव में पुरस्कृत होती से फिल्म नाम हूँ तुम बिना। तेणु आम सीधा सड़क आम सहित लता सा अच्छा सहित आलोचना करवा जे या नहीं से केते खुशी अच्छा सी जो फिल्म लाइन में से केबेठू अच्छा कौन कौन फिल्म सब से अभिनय कर फिल्म रे। लता सा तुमको स्वागत करुच्ची कनक न्यूज को। प्रथमे अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। कौन कहब ये जो जर्नी किमतिया कौन थिला? जर्नीटा ऑब्वियसली एते भी इजी नथिला। स्टार्टिंग डांस रु कली जेतले 3 वर्षर थिली, तापर ड्रामेबास को गली ओडिसा बेस्ट ड्रामेबास सीजन 4 रे रनर्स अप हेके आसिली एंड सेठु मते अशोक पति सर मूवी रे तांको चांस दे देतिले। तांको मो माने एक्टिंग ता बहुत भल लागिला। गोटे माने थिला एक्टिंग ता सेटारे मु तांकर असिस्टेंट रोल करतिली एंड सेटारे से मते सिलेक्ट करनेतले तांको नेक्स्ट मूवी पई। तो तापर सेमती मूवी 10+ मूवी करे सालेनी एंड म्यूजिक वीडियो सब करे सालेनी। घरे आम देखुचे ढेर सारा ट्रॉफी पूरा ट्रॉफी रे भर्ती होइछि घर। ये सब को माने जगह रु किमतिया कोन सब को माने रोल पे डांस पे मिली सब अलग अलग मिली माने डांस रे मिली, एक्टिंग रे भी मिली, आउ किछि किछि तो राइम्स वगैरह भी मिली। तोड़े जाउतिली सब प्रोग्राम वगैरह रे, बाकी स्कूल रे भी बहुत सारा प्राइजेस मिली। को क्लास रे पाठ पढुछ? मोर स्टैंडर्ड 8 हला। पाठ आ अभिनय ए दुईटा जिनिस किमतिया माने मैनेज किमतिया करूछ? ऑब्वियसली पाठ आगे तापरे साठ। तो पाठ मो पे बहुत इम्पोर्टेंट रही थिला। जते बेले मु शूटिंग को भी जाउतिली मो बही खाता सब नेके जाउतिली। जते बेले भी फ्री टाइम पड़ला माने 5-10 मिनिट भी फ्री पाइले सेठी मु आगो मो नोट्स वगैरह सब कंप्लीट करूतिली एंड केबे केबे तो एग्जाम भी माने दे बनतली। गोटे टाइम रे मो अटेंडेंस थिला 30% अराउंड रे, किंतु मार्क्स 97% रहितला। तो सेटा पे बहुत खुशी लागिला जे निजे पढ़ी की भी माने एक्टिंग लाइन रे जाई कि निजे पाठ पढ़ी की एते सब रखिली। तो बहुत खुशी लागितला। तमर जो जो फिल्म पई तुमको अवार्ड मिलला जो तुम बिना से रोल किमतिया कोन थिला तुमर? तुम बिना फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीतम सर डायरेक्टर थिले एंड सी निजे सेटारे हीरो माने एक्टिंग भी करथिले। तापर मो को एक्टर माने थिले उषाश्री मैम, लिप्सा दीदी एंड से मानको बेटे बहुत दिन शिखते पाइली। एंड मो रोल कथा कहते गले ए मूवीटा बेसिकली सेटा होचे जे पेरेंट्स माने तळे ना वर्किंग रह जाउचंती, बापा भी वर्किंग रहउचंती, मामा भी वर्किंग रहउचंती, छुआ एकला त घर रहउचे से मानको टाइम दो नांते। तो केमिति से माने राति आसथिले जेतेले मते स्कूल रे होमवर्क दिया जाउथिला, जेतेले मु सॉल्व करि परनथिली से मानको पचाला बळको से माने चिड़चिड़ापन रखुथिले काहे ना बहुत टायर्डनेस थिला तांको पय। तो सेटा पय केमिति एकला ही मु केते निजे सब करूथिली, कांदुथिली एकला रे बसी की सेई सब जिंस को नै की मूवीटा हेथिला। जो चलचित्र पे तुमको आज गोटे एत बड़ अवार्ड मिलला, या पछरे सबुठार बड़ हाथ कहार रही? प्रथमे तो भगवान करो कहीं तांकर आशीर्वाद थिला मो ऊपर, तापरे मो फैमिली मो पेरेंट्स से मानको सपोर्ट थिला, तापरे आपण माने मो ऑडियंस मानको सपोर्ट थिला। एंड जेतडे मो जेजे बापा थिले मो संगरे से सबुले कहूतिले तू दिने बहुत आगु जीवु एंड तांको हाथ सबुले मो ऊपर अछि बोली मो भरोसा इना तो से नांती मो जेजेमा मो ऊपर सबुले भरोसा रखचंती जे मो आगु को जीबी। आगु को कोन सो प्लानिंग अछि? एटा तो बिगिनिंग हला, तो आगु को तो बहुत किछि करिवार अछि, बहुत सारा मूवी सीरियल एना तरीके पाठ पढ़ार प्लानिंग अच्छी, तापरे देखा जीवो। माने एबे भी मते लागुची किछि गुडे एक्टिंग रे तुमे अछो काहे कि ना ओठरे हस अछि, आखी छळ छळ हे गलानी काहे कि कोन पई? जेजे बापा को कथा कहला बडको आखिरे लुह सेंती आसी जाय। जेजे बापा को बहुत भल पाओ।
ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ମୋର ସବୁ ସିଏ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଯଦି କହିତେ ଗଲେ ମୋ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଗକୁ କଣ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲ ଆଇଏଏସ୍ ହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ସେପାରେଟ ମାନେ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ସେ ସଫଳ ମାନେ ଏଇଆ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ଆଇଏଏସ୍ ହବା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଥିଲା ଅବଭିୟସଲି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହବ ମତେ। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଥିଲା and ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ତ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଲି ମୁଁ ନିହାତି କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁଲଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଅନେକ କଥା କହୁ କହୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଝିଅର ଏଇ ସଫଳତା ପଛରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କିଭଳିଆ ଭାବରେ ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ୟାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଝିଅର ସଫଳତାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ଯେ ଝିଅର ସଫଳତାରେ ଆମେ କେତେ ଖୁସି, କୋଉ ବାପା ମା ଖୁସି ହେବେନି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ପଡିବ ଯେ ଇଏ ଅମକେର ବାପା, ମତେ ଯେତେବେଳେ ଲତାଶାର ବାପା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା ମୋ ଛାତିଟା ମାନେ ଯେତେ ଚଉଡା ତାଠୁ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ହଁ ମୋ ଛୁଆ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛି ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଜବ୍ କରୁଛି, ଯେତେ ପାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ଯୋଉଠିକୁ ବି ନେଇକି ଯିବା କଥା ଯୋଉ ସୁଟିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ୱାଇଫ୍ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସପୋର୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ପଛେଇ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କଥା ଯୋଉ ରହିଲା, ତାକୁ ମଡୁଲେସନ କେମିତି ହବ ଡାଇଲଗର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଡ୍ରାମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ସେଗୁଡାକ ତାକୁ ମଡୁଲେସନ କେମିତି ହବ, କେମିତି ଫ୍ଲୋରେ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଗୁଡା ସବୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗାଇଡ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଝିଅକୁ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସମାଜରେ ସେଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା ହେଇଥାଏ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଲତାଶା ନିଜ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁବ ଲଗାବ ରହିଥିଲା ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ ନିକଟତର ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପରିଚୟଟା? ସୀମା ଖୁରାନା। କଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଲତାଶା ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେନି। କୁନି କଳାକାର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଗୋଟେ ଖୁବ ବଡ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେନି। ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ୟାକୁ କଥା କେବେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଆଜି ସେ ଏତେ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାର ମେହନତଟା ବି ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛି। ଯେତେ ଦିନ ରାତି ସେ ବିଚରା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବି ସେ ତାକୁ ଟାଇମ ହୁଏନି ଯେ ଖାଇବ ସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ତା ମମ୍ମି କହେ ତମେ ଖୁଏଇ ଦିଅ। ରାତି ଦିନ ସେ ପାଠ ବି ପଢେ ତା ସାଥିରେ ସେ ଇଏଟା ବି କରେ। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ପାଉଛେ କି ସେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ବି ହେଲା ସେ ସେତେବେଳେ ବି ସେ କହିଲେ ତାକୁ ଡାକିବନି, ସେ ଯାଉ ଯେତେ ତାହେଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଯାଇଛି। ସେ କଷ୍ଟ ନେଇକି ବି ସେ ଏତେ ଇଏ କରିଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଯେ ସେ ଏତିକି ପାରୁଛି, ସେ ଆଗକୁ ବଢୁ। ଆଉ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିର ନାଁ ବି ଆଗକୁ ବଢୁ, ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛେ ସେ ଏତିକି ପାରିଛି ଆଉ ସେ ପାରୁଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଲତାଶାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା କ୍ୟାରିୟର କେମିତିକା ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଲତାଶା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତୁ। ବାରିପଦାରୁ ଦଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।